सर मु आपण प्रिय कृष्ण सर पुणी थे गोटे नुआ भिड को लेकिन आपण सम्मुखें तो आज आम आलोचना करवा BOD 4 ब्लॉक 3 आरंभ हम प्रथम यूनिट आपण मन देखु एग्जाम आसीगला आ मु बेसी किसी मो यूट्यूब से मैंने मो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूँ मो टेलीग्राम रे जॉइन करूँ आउ नुह आउ रिक्वेस्टेड नुह आपण मन इच्छा अच्छी जॉइन करेंगे ना ना आउ फोर्स नुह आउ दी चार्टा दिन रहा परीक्षा अच्छी आपण मानक जदि सतरे भल करार अच्छे एग्जाम रे भल मार्क रखिबार अच्छी देन आपण मैंने डेफिनेटली जॉइन करेंगे आउ रिक्वेस्टेड नुह आउ कि नुह आपण मान उपर निर्भर तो चलतु क्लास को डेरी न करूँ आरंभ करवा आज जहाँकि आमर ओडिया नाटकर विकास क्रम 1936 रु 1950 तेबे देखंतु एठी किछि भी परिवर्तन होब ना मु बारंबार गोटे कथा कहे 1935 कहले आमे जहाँ गल्प पढ़ी जहाँ उपन्यास पढ़ी ताहा ही आमे नाटक पढ़ा ताहा ही नाटक पढ़ा डिफरेन्स एतिकी लेखकों नाम अलग हो आउ से कहानी अलग हो डिफरेन्स एतिकी बुझिपारे समस्या से गोटे चलतु 1936 रु 1950 मध्य देखीदे तो 1936 रु 1950 मध्य आज जो नाटक संपर्क में आम जाना तार उभय गोटे गुणात्मक आ गोटे परिमाणात्मक दृष्टि को आज आम आलोचना करवा है तेबे देखंतु 1936 मसीहा 1900 रु 1950 मसीहा मध्य समय खंड ओडिया नाटक पर एक नूतन वार्तावाह थिला। ओडिया नाटक एही मंचर 15 वर्ष लोकप्रियतार चिरसीमा पहुँची पारिथिला। एही समय को सामाजिक जुग बोली मध्य कहा जाय पारे जहाँकि आमे गल्प दुनिया रे देखिथिले एठी सेही कथा ही कारण देखंतु आम गल्प पॉइंट आउट कौन थिला गल्प गोटे पॉइंट आउट थिला जे एठी थिला सामाजिक स्थिति 1936 मसीहार ठीक सेमिति नाटक रे कौन करागला आकु सामाजिक जुग बोली कहा जाय पारे कारण एही समय ओडिया नाटक पौराणिक ऐतिहासिक कथावस्तु मुक्त हो सामाजिक कथावस्तु आड़ को मुहाइला देखंतु जेतबेले सर्वप्रथम आपण माने जेतबेले MA करिवे सेतबेलक आपणकर कौन रहिबो ना प्राचीन परंपरा नाटकर आरंभ रहिबो जहाँकि आम विभिन्न कथा को आम नहीं देखा किंतु एठी जेहेतु आपण 1936 अच्छी चिंता करूँ 1936 अच्छी ता पूर्वर तो पुणी थी 1888 मसीह बुझिपारे 1888 मसीह आपण मानकर 1936 पर्यंत गोटे आउ गोटे यूनिट थी जहाँकि आपण मैंने MA कले पाइबे बुझिपारे किंतु एटा MA पिला मानकर सेकेंड यूनिट रे एठू आरंभ हुए आपण मानकर डायरेक्ट यूनिट 1 रे एटा देछि डिफरेंस खाली एतिकी किंतु पाठ्यक्रम सेम आपन को गोटे यूनिट दे नहीं से मानक गोटे यूनिट एक्स्ट्रा देछि बस डिफरेंस एति तो बुझंतु एठी कथा कौन होछि ना जेतबेले 1936 मसीहा कहगला एठारे जेतबेले नाटक गुड़ाक रचना हैला सेतबेलु आउ ए जेमति पौराणिक हैला पौराणिक कथा वस्तु गुड़ाक किंबा ऐतिहासिक जेमति कि एग्जांपल गोटे देबी पौराणिक कहले आपण माने कौन सी भारत नीला कथा कहि पारिबे नाई कहले रामायण कथा कहि पारिबे नाई कहले महाभारत कथा कहि पारिबे छोटे एग्जांपल दूची किंतु वर्तमान जो 1936 मसीह से रामायण महाभारत हाँ से भूतकेली किंबा श्रीकृष्ण नीला हाँ यही सब आउ देखा जाउनी सुभद्र पुराण यही सब आउ किछि नु बुझल यही सब आ किछि नु एठारे सामाजिक कथा वस्तु कारण यही समाजर लोक मानक ऊपर नहीं कि रचना करागला हाँ 1977 रु 1935 मसीह सॉरी 1877 रु 1935 मसीहा पर्यंत समय नाटक गुड़ी को सृष्टि व आत्मप्रतिष्ठा समय अर्थात मु जोटा कथा कहली टिके पूर्व 1988 कहीदे 1977 से हम माने ता 10 वर्ष पूर्व 1977 रु 1935 मसीह ये सामाजिक पारंपरिक किंबा ऐतिहासिक नाटक गुड़ाक देखा मिलता किंतु सेटा होची ओडिया नाटकर मूलदुआ किंतु आपण मानकर सेटा तो देई नहीं आपण मानकू यूनिट 2 टू देछि माने MA ओडी पिला मानक अनुसार आपनकर यूनिट 2 किंतु आपनक अनुसार सेटा यूनिट 1 बुझीपार 1936 मसीह ओडिया नाटकर यथार्थ विकास आरंभ होती नुआ नुआ व्यवसाय मंच आत्मप्रकाश घटी और सेगुड़ी को बचाई रखापी से नाट्यकार मैंने नियमित नाटक रखे देखु गोटे नाटक मंच जो हम माने धरी नि मुझी गोटे मंच गोटे तैयारी कली सपोज गोटे मंच मु तैयारी कली तो मु कौन करी ना विभिन्न कलाकार को एठारे डाकिबी
विभिन्न कलाकारଙ୍କୁ ଡାକିକି ଏଠାରେ ପରିବାର ପୋଷଣ ସେମାନଙ୍କର କରିବେ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଲେଖିବି। ଲେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସେସ୍ ଦେବି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ତ 1936 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ନାଟକ ଲୋକମାନେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଅଭିନୀତ ମଧ୍ୟ କରାଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ନାଟକ ଲେଖିକି। ହଁ, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ଉଭୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ନାଟକ ରଚିତ ହୋଇଛି ତାହା ସମାଜ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିପାରିନଥିଲା। ତେବେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ନାଟକ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତାହା ନୁହଁ, ସାମାଜିକ ନାଟକ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ସେଥିରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ଆଲୋଚିତ କାଳର ସ୍ୱାଭାବିକ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ଜନାଦୃତ ହୋଇଛି। ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 1877 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଗୁଡ଼ାକ ରଚନା ହେଲା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଗଲା କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଯାହା ବି କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଉଥିଲା ନାଟକରେ, ବିଶେଷ କରି 3 ଜଣକୁ 4 ଜଣକୁ ନେଇକି କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଲେଖି ଦେଉଥିଲେ। ସେଇ ସବୁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ କ'ଣ କଲେ ଏମାନେ ବନ୍ଦ କରିକି ବା ସେ ତା'ର ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 1936 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଥିଲେ ଲେଖାରେ। ଏଠି 2-4ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନ ନେଇକି ଆଉ ଅନେକ ସାରା କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଏଠି ପୋର୍ଟ୍ରେ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା, ଆଗକାଳର ନାଟକ ବିଶେଷ କରି ନାରୀମାନଙ୍କର ଅଭିନୀତ ନଥିଲା। ନାରୀମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ କ'ଣ ଅଭିନୀତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲରେ, ଏଟା ଅଛି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲରେ ଝିଅମାନେ ହିଁ ଅଭିନୀତ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। କାରଣ କାହିଁକି ଝିଅମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିନୀତ କରୁନଥିଲେ? ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଘରର 4 କାନ୍ଥ ଭିତରେ ବନ୍ଧେଇକି ରହୁଥିଲେ ସମୟ ଅନୁସାରେ, ସେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେର ସମାଜ 1936 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ସେମାନେ ଘରେ ବସିକି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ନାଟକ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ନାଟକ ରଚନା କରାଯାଉଥିବାରୁ ନାଟକର ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମିତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ନାଟ୍ୟକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ନାଟକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉତ୍କଣ୍ଠାଧର୍ମୀ ହୋଇଛି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଞ୍ଚକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। କଥାବସ୍ତୁ, ଚରିତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ, ସଂଳାପ, ନାଟ୍ୟଶୈଳୀ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାର ଆସିଛି। ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ହାସ୍ୟରସର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି, ଦର୍ଶକକୁ ମଞ୍ଚକୁ ନିକଟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ନାଟ୍ୟକାରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି, ପୂର୍ବରୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବା ନାରୀମାନେ ଅଭିନୟ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ। ତ ଏଇ କଥା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଏଠି କଥାବସ୍ତୁର ସିଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ, ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ନୃତ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ନାଟକରେ ବିଶେଷ କରି ନୃତ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୃତ୍ୟ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ନୃତ୍ୟ କହିଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ଯିବ, ସଙ୍ଗୀତ କହିଲେ ଗୀତକୁ ଯିବ, ଉଭୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ତା ସହିତ ନାଟକ ମଝିରେ ମଝିରେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗ, ଯେମିତିକି କମେଡ଼ି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସେଇବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଡ଼ି ରହୁଛି, ସେଭଳି କମେଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ 1936ରୁ 1950 ମଧ୍ୟରେ ରଚିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଯେଉଁ କୁହାଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କ'ଣ ନାଟକ ଗୁଡ଼ାକ ରଚନା ହେଇଥିଲା, କିଏ ଆର ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏଠି କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବା। କାହିଁକି 1936 ମସିହା କହିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏଠି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଇନମାନି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ପ୍ରାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି 1942 ମସିହାରେ। ତ ମୁଁ କହିବା କଥା, ୟା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିପ୍ଳବୀ ଗୁଡ଼ାକ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଏଞ୍ଜେଲଙ୍କର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଏଠି ଆସିଯିବ, କାରଣ ବିପ୍ଳବର କଥା, ବିଦ୍ରୋହର କଥା ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। କାହିଁକି ୟା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଆଇନ ହେଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ
कौन होता ओडिशा को गोटे स्वतंत्र प्रदेश गठन करने विभिन्न लोक मान भूमिका रही तापर एठारे पुणी बाजीराउतर कथा आसीथिला शहीद लक्ष्मण नायक भली कथा आसाला सुभाष चंद्र बोस भली कथा आसाला तो यही चरित्र गुड़ा को एठारे गुरुत्व देकी वास्तविक घटना गुड़ी को सामाजिक जहाँ भी घटुची ताकू वर्णना करुले। हाँ विशेषकर लेनिन को आदर्श द्वारा प्रभावित यह विप्लव थिला मुख्यतः स्वेच्छाधारी धनी गोष्ठी विरुद्ध में। तेबे ये जो कथा विशेषकर एटी पुंजीपति मानक विरुद्ध रे मध्य स्वर उत्तोलन होती मन रखि था ये कार्ल मार्क्स कथा ये गुरुत्व दि जाऊँगी। हाँ लेनिन को आदर्श द्वारा यह विप्लवटी अधिक व्यापक होती जहाँकि गरीब लोक मान प्रति जो अत्याचार करा जाउतला से माने ता प्रति स्वर उत्तोलन करिसंती। लेनिन प्रथमे साहित्य श्रमिक गोष्ठीर अंकर बोली दाबी करथिले। कार्ल मार्क्स कहिथिले जे समाज बेष्टीर नुहे गोष्ठीर। तेबे ये जो कार्ल मार्क्स चिंताधारा जो मार्क्सवाद चिंताधारा जो रही विशेषकर प्रथमे लेनिन कौन कहिथिले श्रमिक गोष्ठींकर बोली कहगला अर्थात श्रमिक होउचंती गोष्ठींकर। सेमती कार्ल मार्क्स कहले समाज होउची गोष्ठींकर व्यक्ति व्यष्टिर नुहे गोष्ठीर बुझिल। कार्ल मार्क्स संपत्ति व्यक्तिगत मालिकानार उच्छेद निमित्त मत देइथिले। रूस विप्लव समय तार प्रभाव विश्व सारा भारत में मध्य आलोड़ित होता। तेबे कार्ल मार्क्स कौन कहते सर्वप्रथमे समाज रे परिवर्तन पाई संपत्ति व्यक्तिगत मालिकानार उच्छेद करागला अर्थात गोटे संपत्ति देखंतु आपण गोटे संपत्ति कहले निजर बोली भाबिबेनी धरंतु एठी गोटे आमे कथा कहि परिबा आपण कोनोसी गोटे जमी को नेले बा कोनोसी गोटे भूमंडल को नेले सेठा गोटे गवर्नमेंट लैंड हेले सेठारे जदि आसी जिबा बा सेठारे आपण बसति स्थापन करूचंती ताकू खाली मोर बोली कहले हो नै सेठी अन्यान्य लोक मानकर भी अधिकार अछि। तो से भली से जो सत्ता को जो रही ताकू बाद देबा होजी कार्ल मार्क्स को चिंताधारा थिला जा फल रे परवर्ती समय रे विश्व कहले भारत बाहर जीवन तेणुक भारत में तार प्रभाव पड़ता। 1850 मसीह 1914 पर्यंत अर्थात प्रथम विश्वयुद्ध पर्यंत होउची भारत में पुंजीवादर जन्म व विकास। इंग्रेज माने भारत कंचामाल नहीं विभिन्न सामग्री तैयारी करी पुणी भारत को बिकुले। देखो 1850 रु 1914 मसीह जिते विश्वयुद्ध होता 1914 मसीह प्रथम विश्वयुद्ध यही समय विभिन्न प्रकार लोक मैंने एठारे परिवर्तन होते भारत सहित अन्य देश मैंने आसी देश मानकर लोक मैंने आसते वाणिज्य करने। हाँ तापर एठारे बसति स्थापन करते तापर आमको शासन करते ये जो विभिन्न कथा यू जो कंचामाल गुड़ाक जो रही बा आमे जो कौचे खनिज पदार्थ हाँ ताहा जो पर्याप्त परिमाण वर्तमान भी रही कौन होता ना से माने नौले किए आपण मैंने कहींपारे पोर्तुगीज मैंने कहींपारे डच मैंने कहींपारे अन्य देश इंग्लैंड लोक मैंने कहींपारे आपण से माने नहीं कि कौन करते सेपटू विभिन्न वस्त्र खाइबा तेल मसला कपड़ा जहाँ भी एमती इत्यादि आपण मैंने नहीं पारे यू नौले सेपटू आणुले अधिक चढ़ा रेट्रे बिकुले। परवर्ती समय इंग्रेज मान द्वारा औद्योगिक विकास घटवर विदेशी पुंजीर कर्तृत्व प्रतिष्ठित होगा सहित भारत माटी एक नवनीत पुंजीवादी गोष्ठी है फल विदेशी पुंजीवादी और स्वदेशी पुंजीवादी मध्य संघर्ष मध्य संपर्क देखागला। 1904 मसीह रूसिया और जापान मध्य युद्ध आरंभ है। भारतीय पुंजीपति माने एथिरु व्यापक सुजोग नेले। चीन बजार जापान वस्त्र न आसी भारत रप्तानी है। यही समय मालव आरब देश गुड़िक व्यवसाय करी भारत पुंजीपति माने प्रचुर लाभ कले। जेतेबेले ना रूसिया सहित जापान जो युद्ध है रूस सहित जापान जो है से समय चीन रो ड्रेस न नहीं कि कारण भारत में सेत बड़ू कौन है विभिन्न वस्त्र पस्त्र सब तैयारी हेबा मेसीन गुड़ाक आसी जाइथिला एठार व्यापक भाव में उत्पादन कौन केन्द्र गुड़ाक सृष्टि होता तेणुक कौन है ना एमाने आउ माने चीन रो वस्त्र पस्त्र न नहीं कि भारत रु पठे तेणुक ये जो संस्था गुड़ाक थिला से माने व्यापक भाव में धनी होबार लगिले भल व्यवसाय है है झोट शिल्पर विकास घटिला भारत में पुंजीवादर विकास धीरे धीरे बढ़िया लगे। ये झोट बोल माने विभिन्न कथा ये आपड़ खाली झोटर कथा नहीं पारे आप धानर कथा नहीं पारे अन्य फसलर कथा नहीं पारे जहाँ भी नहीं पारे एभली भाव से माने डेवलपमेंट होबारे लगिले किए जो माने शिल्पानुष्ठान प्रतिष्ठा करथिले नूतन पुंजीक गोष्ठी माने बुझिपारे धनिक श्रेणी माने जो माने से मानकर व्यवसाय रे से माने लिप्त रहिथिले से माने डेवलपमेंट होबारे लागिथिले। विंश शताब्दीर नुआ नुआ
विज्ञान और टेक्नोलोजीर आविष्कार और उद्भावन सहित मनीष चेतना जगत को संप्रसारित करथिला। तापर जेतबेले विंश शताब्दी आसथिला माने 1900 परवर्ती समय जेतबेले आसथिला ना आमे कोन हैला नुआ नुआ टेक्नोलोजी नुआ नुआ जंत्रपातिर व्यवहार करथिले। हाँ प्रथम विश्वयुद्ध समय इंग्रेज माने भारत मान को जो प्रतिश्रुति देते ताको कार्यकारी न करिबारु इंग्रेज उपर भारतीय माने आस्था तुटिगला। प्रथम विश्वयुद्ध भारतर जातीय जीवन को ग्रास करिबार चलथिला बेले सोवियत रूस रे मार्क्सवाद संघर्ष आरंभ होला। जेतेबेले प्रथम विश्वयुद्ध 1914 मसीह देखागला सेतेबेलू भारतीय माने हैला सेमानकु साहाय्य करथिले हैला इंग्रेज मानक साहाय्य करथिले किंतु जो कथा देइथिले जे प्रथम विश्वयुद्ध पर आमे भारत को स्वाधीनता देबू से माने देइ नथिले जहा फल भारतीय माने कोन निजर आस्था तुटाई देथिले एवं परवर्ती समय रे से माने कोन करथिले ना माने तांको विरुद्ध रे युद्ध आरंभ करिया पई लागि पड़थिले के भारत माने इंग्रेज मानक विरुद्ध रे जहा फल जुग जुग धरी शोषित और श्रमिक गोष्ठी निजर क्षमता और शक्ति संपर्क में सचेतन थे। कलिकता बम्बे माद्राज लाहौर हाँ प्रभृति रे कम्युनिस्ट संघ मान गठन है। तेबे या पूर्व जो विश्वयुद्ध कथा जो आसुची प्रथमे विशेषकर सोवियत रूस रे मार्क्सवाद चिंताधारा माने कार्ल मार्क्स आरंभ करथिले मार्क्सवाद चिंताधारा माने श्रमिक मानकर क्षेत्र रे जो पुंजीवाद माने जो शोषण करुथिले ताकू एड़ाइबा पई से माने जेतबे स्वतंत्र स्वर उत्तोलन करथिले सेतबेले भारत रे मध्य परवर्ती समय रे याकू कोन प्रभाव पड़िथिला। मार्क्सवाद चिंताधारा अनुप्रवेश घटी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठित होला। तेबे मार्क्सवाद चिंताधारा को नेकी कांग्रेस सोशल पार्टी तैयारी हेतिला नला। एही दल कांग्रेस रही कृषक और श्रमिक आंदोलन गड़जात आंदोलन परिचालन करने संगे विभिन्न वामपंथी संगठन गुड़िक गुरुत्वपूर्ण भूमिका नहीं। तेज गोटे कथा ये जितेबाला एमाने तैयारी करथिले कौन कांग्रेस सोशल पार्टी से माने परवर्ती समय रे विभिन्न कृषक आंदोलन श्रमिक आंदोलन ता सहित आमे कहि परिबा गड़जात आंदोलन जो आम ओडिशा रे गड़जात आंदोलन देखा देइथिला तारी मध्य भूमिका नहीं एवं ता सहित विभिन्न वामपंथी माने गोटे गोटे पर्यायर गोटे गोटे बाद सृष्टि हम है से बाद को जो माने भूमिका करथिबे से मानको गोटे मध्य आमे कहि परिबा जमती नरमपंथी चरमपंथी जो मैंने ये गोटे गोटे आसब से उद्धरे एमाने मध्य साहाय्य करथिले। परवर्ती समय विंश शतकर प्रथम 2 दशक समग्र विश्व में जो आलोड़न देखा जाइतिला ओडिया समाज और संस्कृति तार प्रभाव पड़ता। तेबे जेतेबेले एई जो चिंताधारा ये जो वामपंथी बा एवं जो विभिन्न युद्ध विभिन्न विप्लव कथा जेतेबेले देखा देइतिला तेबे सभ्यता एवं संस्कृति रे मध्य परवर्ती समय प्रभाव पड़ता जहा द्वारा कि साहित्य क्षेत्र में आमको परिवर्तन देखा मिलता। रूस विप्लवर प्रभाव रे ओडिशा रे जातीयतावादी मुंड टेकी फल परवर्ती समय नवकृष्ण चौधरी द्वारा 1932 मसीह उत्कल कांग्रेस साम्यवादी कर्मी संघ गोटे गठन है नवकृष्ण चौधरी द्वारा। हाँ जहाँ प्रभावित हो 1934 मसीह कटक ठारे एक कृषक आंदोलन तैयारी है माने करा जाइतिला। देखंतु कोठी थिला रूस रे प्रथमे माने कार्ल मार्क्स चिंताधारा आसिला बेलू 1932 मसीह हाँ नवकृष्ण चौधरी नेतृत्व में उत्कल कांग्रेस साम्यवादी कर्मी संघ मान नेतृत्व में 1934 मसीह प्रथम करी कृषक सम्मेलनी है कटक आयोजन करागला जहाद्वारा कि लोक मानकर जो विभिन्न समस्या सेठारे वर्णना करागला किभली भाव में धनिक श्रेणी बा पुंजीपति माने गरीब श्रेणी लोक को किभली भाव में शासित करुछथि ताहाकु एठारे वर्णना करागला। विंश शताब्दीर प्रथम 3 दशक उत्कल दुर्दशा चरम सीमार पहुँचला। साम्यवादी सहित राज्य मध्य सामंतवादी शोषण लोमहर्षण कारीगरिक इंग्रेज यही विभत्स सामंतवादी शोषण करते 1930 मसीहा बेलू यही शोषण विरुद्ध में क्रमे जन संगठित हो प्रथमे प्रजा आंदोलन करते। तेज जितेबाला धनिक श्रेणी बा साम्रांता श्रेणी बा आमे कहि परिबा पुंजीवादी लोक माने जितेबाला यही गरीब श्रेणी बा चाषी बा कृषक लोक मानक भली ऊपर जितेबाला अत्याचार कले एमाने 1930 मसीहा बेले धीरे धीरे से माने गोटे गोटे संघ गठन करिकी एमानक विरुद्ध रे प्रजा आंदोलन आरंभ करथिले।
1920 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ଜନମାସରେ ସୋଭିଏତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ମାର୍କ୍ସବାଦ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧିତ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା। 1930 ପରେ ସଂଗଠିତ ରୂପ ଗୋଟେ ଗଠନ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ପ୍ରଗତି ଗୋଷ୍ଠୀ 1935 ମସିହା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ସୋସିଆଲ ପାର୍ଟି ଚାଷୀ ଶ୍ରମିକ ଅତ୍ୟାଚାର ଗଡ଼ଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଲରେଡ଼ି ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସଚେତନତା କରାଇବାରେ ଲାଗିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବର ଅଗ୍ନି ଜଳିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଭଞ୍ଜକିଶୋର ଦାସ, ଏମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ 1936 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ତାରି ଉପରେ ଏମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ, ବୁଝିପାରିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। 1915 ମସିହାରେ ନାଟକାର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ ପ୍ରଥମେ 20 ବର୍ଷରେ କେବଳ ପୌରାଣିକ ଓ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଟିକେ ବେକ୍କୁ ଯିବା। ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ 1935 ମସିହାରେ, କିନ୍ତୁ 1915ରେ ହିଁ ନାଟ୍ୟ ଜୀବନ ବା ନାଟ୍ୟକାର ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ এই ଯେଉଁ 15 ବର୍ଷ, ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଆମେ ଯେତେବେଳକୁ ପଛକୁ ଫେରୁଛେ 1915 କଥା, ବିଶେଷ କରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୌରାଣିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ହିଁ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ ଲେଖିଥିଲେ ଇନ୍ଦୁରମଣି 1937 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ସାମାଜିକ ନାଟକ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ସାମାଜିକ ନାଟକ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେତକ ଲେଖିଥିଲେ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପୌରାଣିକ। ରାମଶଙ୍କର ଓ ଭିକାରୀଚରଣ ନାଟକ ପରି ଏଥିରେ ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରଚଳନ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଦୂରୀକରଣ, ମଦ୍ୟପାନ ଜନିତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପ୍ରଭୃତି ସଂସ୍କାରକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିଶେଷ କରି ହିନ୍ଦୁରମଣିରେ ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଟକ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ସେମିତି ଆମର ଭିକାରୀଚରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଟକ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯେମିତିକି ବିଧବା ବିବାହର ପୁନର୍ବିବାହ ପ୍ରଚଳନ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ କାହାଣୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ କାଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହେଉଥିଲା, ତା ସ୍ୱାମୀଟା କୌଣସି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା, ତାକୁ ବି ନିଆଁରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ବିଧବା ପୁନର୍ବିବାହ ଆଇନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା, ସେଇ କାହାଣୀକୁ ଏମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏବଂ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବର କଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ କରିକି ସେମାନେ ନାଟକ ଲେଖିବାରେ ଲାଗିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇଭଳି ମଦ୍ୟପା ଜନିତ, ଆଉ ମଦ୍ୟ ପିଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ତା ଘର ସଂସାର ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଉଛି ବା ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି ତାରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଇଠି ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ସେଇ ସମୟର ସାମାଜିକ କଥାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ରଚନା କଲେ। ସେମିତି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ବାବୁ। ବିଶେଷ କରି ଏଠିରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ କହିଦେଉଛି ଖାଲି ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରି ନିଜ ଦେଶର ଜିନିଷକୁ ବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଗାନ୍ଧୀ ଚେତନା, ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ, ଗୋଟିଏ ଚାପଡ଼ାରେ ମାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲକୁ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗାଲ ମାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖିବା, ଏଇଭଳି ଅହିଂସା ନୀତିକୁ କରିକି ମାଷ୍ଟର ବାବୁ ଲେଖିଥିଲେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ, ମଦ୍ୟପାନ, ବେଶ୍ୟା ସଂଘ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସେମିତି ଇରାନୀ 1937 ବା 37ରେ ହିଁ ଲେଖିଥିଲେ। ଇରାନୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ବିବାହ ସମସ୍ୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅ ସହିତ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅର କିଭଳି ଭାବରେ ବିବାହ ହେଇଛି ସେଇ କାହାଣୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେମିତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ, ଅନ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ନାଟକ ହେଲା ଭାଇ, 1942 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଅଶିକ୍ଷିତ ଭାଇଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ, ତାରି ଉପରେ ନେଇକି ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ 1946ରେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକନାଥଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପାରମ୍ପରିକ ଧର୍ମ ବିଶେଷ ଉପରେ କଥାବସ୍ତୁଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବା ନାଟକଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ, ତେବେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଉଛି, ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଟା ଫିଲ୍ମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନାଟକଟି ଫିଲ୍ମ ଆକାରରେ କ'ଣ ବାହାରିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ସେମିତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ହେଉଛି ଚଷା ଝିଅ 1946 ମସିହାରେ। এই ଯେଉଁ ନାଟକ ଗୁଡ଼ାକ, ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ନାଟକ ଗୁଡ଼ାକ ନା ଯେତକ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଏହା
अन्नपूर्णा एवं ग्रुप ए द्वारा विशेषकर अभिनीत होता। मन रखु एटा कौ द्वारा अभिनीत होता ना अन्नपूर्णा थिएटर एवं ग्रुप ए द्वारा ही अभिनीत होता। बुझिपारे। सेमिति 1937 मसीह रचित रघु और गीत गोटे कौन दाढ़त्य भक्ति रे रचना होता। सेमिति 1947 चंडालुनी गोटे पौराणिक नाटक रचना करथिले। बलराम दासंकर लक्ष्मी पुराण को आधारित करिकी ए चंडालुनीटी रचना होता। तेबे ये मुझे गोटे कथा कहूँ यही समय रे विशेषकर पौराणिक नाटक रचना करागला, किंतु लक्ष्मी पुराण को आधार करिकी जो चंडालुनी लेखागला। देखंतु ये गोटे कथा कहीपर ये समाजर किसी शिखा व्यवस्था मिले जहाँकि भगवान लक्ष्मी होते माने भगवान होते देवी होते चंडालुनी के घर को किभली जाइथिले, अर्थात छुआ अछुआ भेदभावर कथा को लेकिन वर्णना करथिले। से भली आउ गोटे कथा कहीपर आमे कालीचरण पट्टनायक आसते ए गोटे विशिष्ट नाट्यकार थिले, ता सहित निर्देशक थिले। दीर्घ 17-18 वर्ष काल से विभिन्न नाटक रचना करथिले। विशेषकर से पौराणिक नाटक, सामाजिक नाटक, रास नाटक वर्णना करथिले। सेथिमध्यरु तांको नाटक गुड़िक है देखंतु कौन कौन ना बांशर बेलासी, कौतिकी चिंतामणि, वन विहार, किशोर चंद्रानंद चंपू, लक्ष्मी, श्री गीत गोविंद, आखिर देखा, प्रीति सुधाकर, मानिनी प्रभृति रचना करथिले। आउ तांको द्वारा रचित राधाकृष्ण प्रेममूलक रास विशेषकर ये जो नाटक यही चिंताधारा को लेकिन से वर्णना करुथिले। रास रचना व्यतीत कालीचरण ध्रुव, हरिश्चंद्र, मृगया, शकुंतला इत्यादि पौराणिक नाटक रचना करथिले। प्रतिशोध एक गोटे सामाजिक नाटक रचना करथिले। यही नाटक गुड़िकर विशेषकर संस्कृत नाट्यदर्शी अनुसार रचना करुले एवं एथिरे संगीत अधिक देखा मिलूला, जहाँकि 1939 मसीहा कटकर आधुनिक धरणर नाट्य दल ओडिशा थिएटर द्वारा गोटे नूतन मंच स्थापन करथिले। ओडिशा थिएटर मन रखु कालीचरण पट्टनायक ओडिशा थिएटर से गठन करथिले। तेबे तांको द्वारा रचित नाटक गुड़ाक तांकर निजस्व रंगमंच ही विशेषकर कौन अभिनीत होउथला। 1939 ठारू 1949 पर्यंत ओडिशा थिएटर्स बंची रही, मात्र 10 वर्ष ही ताहा बंची रही। बुझिपारे। कालीचरण नाटकर स्वाभाविक भाव में मंच आत्मप्रकाश पाई। पूर्वर कौन नाट्यकार रंगमंच सहित एत मात्रा जड़ित नथिले। संगठक, संगीतज्ञ, निर्देशक, अभिनेता सबू कार्य देखंतु से गोटे संगठकर मुखिया थिले, ता सहित संगीतज्ञ म्यूजिक डायरेक्टर थिले, निर्देशक डायरेक्टर थिले, ता सहित जड़े अभिनेता गोटे आक्टर थिले कि कालीचरण पट्टनायक। देखंतु तांको गोटे देहरे किभली भाव में सबू प्रकार अंगांगी भंगी देहरे देखा मिलूला। आ गोटे कथा मुझे ता सहित से कथावस्तु, संलाप, संगीत निर्देशना करुले। बुझिपारे। तांको द्वारा प्रथम करी रचित जहाँकि मुझे कहूली टिके पूर्व इंट्रोडक्शन रे 1941 मसीह ओडिशा थिएटर द्वारा अभिनीत गर्ल्स स्कूल रे प्रथम करी नारी माने एठारे अभिनीत करथिले, जहाँकि से कॉलेज से नाटकर कहानी है युवत युवकी माने कॉलेज पढ़ुआ युवत युवती किभली भाव प्रेम करुछंती तारी उपरे गर्ल्स स्कूल टी वर्णना हेइथिला। बुझिपारे। यही नाटक रे पुरुष नारी उभय चरित्र रे प्रथम करी देखा मिले। गर्ल्स स्कूल हॉस्टेल रोथुबा रेणु एवं बेला नानी दुई जन कन्या रे प्रेमी कहानी हुए। तो जो दुईटा झील हॉस्टेल रोथुबा रेणु एवं बेला तांको द्वारा किभली भाव में अन्य युवक मान सहित किभली प्रेम हला मिलन विरह इत्यादि कथा हेची से कौन शारीरिक सहित किभली संपर्क आसी तारी संपर्क आम यही नाटक गुड़ाक देखा गर्ल्स स्कूल आम देखा मिलवा। परवर्ती तांकर गोटे सामाजिक नाटक थिला परिवर्तन। विशेषकर एथिरे नायक थिले गोपाल, जो थी गोटे परिवर्तन समाज है। पूर्वे किभली भाव में से गोटे धनी थिला, परवर्ती समय किभली से गोटे गरीब हो जाइछि, कार राजकिशोर चक्रांत पड़ी किभली मद्यप हो जाइछि, ताहा एई परिवर्तन नाटक रे देखिबाकू मिली थाए। सेमिति तांकर अन्य एक नाटक होछि चुंबन, जहाँकि एई चुंबन पाए मध्य से बेस समालोचनार कौन
ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁମ୍ବନ ନା ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ମାନେ କିସ୍ର କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଗ କାଳରେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ନଥିଲା। ଚୁମ୍ବନର ମାନେ ଅଲଗା ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନାଟକରେ ସେ ଚୁମ୍ବନ କଥା ହିଁ ନଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ବିଶେଷ କରି ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ବାଧା ପ୍ରଦାନ ଯୋଗୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ମିଳନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଚୁମ୍ବନ, ମାନେ ଚୁମ୍ବକ ସଦୃଶ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଇଟା ସେମିତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ଥିଲା ଜୟଦେବ, ଯାହାକି 1943 ମସିହାରେ 5ଟି ଅଙ୍କ ସହିତ ସୂଚନା ଉପସଂହାର ନାମକ 2ଟି ଅଭିନୟାତ୍ମକ ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଜୟଦେବଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଧାରିତ କରିକି ଏହି ଜୟଦେବଟି ରଚିତ। ଦେବଦାସୀ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କ ସହ ବିବାହ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା, ପୁରୀ ଆଗମନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ, ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମାନେ ହେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପରିଚିତ ହେଇଥିଲେ, ଏ ସବୁ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ଜୟଦେବ ନାଟକରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ହେଲା ଶ୍ରେଣୀ ବୈଷମ୍ୟ, ମାନେ ମାର୍କ୍ସବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଧନୀ ମାନେ ଗରିବ, କୃଷକ ପୁଞ୍ଜିକ ମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଭାତ ନାଟକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଶେଷ କରି ସେହି ସମୟର ସାମ୍ୟ ବୈଷମ୍ୟ, ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ରକ୍ତ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଶ୍ରେଣୀ ବୈଷମ୍ୟର କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଭାତ ନାଟକଟି। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ଚକ୍ରୀ ଥିଲା ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କୃତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମହାଭାରତରେ ଅର୍ଜୁନ ଓ ବହୁର୍ବାହନ ଯୁଦ୍ଧ ଉପାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ରଚିତ। ଯେଉଁ ଚକ୍ରୀ ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ନାଟକ, ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ବହୁର୍ବାହନ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ତାରି ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେମିତି ତାଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଲୋକଦୃଷ୍ଟି ଓ ରୁଚି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ହେଲା କମଳା, 1943 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି କମଳା। ସୁନ୍ଦରୀ, ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ, କର୍ମନିଷ୍ଠ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର, କିଭଳି ଭାବରେ ମହାଜନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କମଳା, ତାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଏଇ କମଳା ନାଟକରେ କାଳିଚରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ବନମାଳାରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ନାୟିକା ବନବିହାରୀ, ନାୟିକା ମାଳାର ନାମାଙ୍କନ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବିବାହ ସ୍ଥିର ଖଳନାୟକ ଏବଂ ରାମଶଙ୍କରର କୁଚକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମିଳନ, କେମିତି ଉଭୟ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଖଳ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଭିଲେନ୍, ଯିଏକି ରାମଶରଣ, ତା ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ଶେଷରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ତାହାରି ହେଉଛି ବନମାଳା। ସେମିତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ଥିଲା ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଗୋଟିଏ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ହେଲା, କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ସେ ରଚିତ କରିଛନ୍ତି, ବା ଚରିତ୍ରମୂଳକ ନାଟକ, ପୌରାଣିକ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ଚରିତ୍ରମୂଳକ ନାଟକ ଏହା ଅତି ବଡ଼ିଟା। ସେମିତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ହେଲା ବେକାର, ଯାହାକି 1945ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଅଭିଯାନ 1946ରେ। ଏମିତି ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଦଶଭୁଜା, ରକ୍ତମନ୍ଦାର, ସନ୍ଧାନ, ହୀରାଖଣ୍ଡ, ମାଳତୀ, ପଥର ଘର ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରିକି ସେ ବେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆସିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ପିଲାମାନେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରଚନା ଦ୍ୱାରା। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ନାଟକ 1942 ମସିହାରେ ଅଭିମାନ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଭାରତୀ ଥିଏଟର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଭାରତୀ ଥିଏଟର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। 1942 ମସିହାରେ କଟକର ମାଣିକ ଘୋଷ ବଜାରରେ କେତେକ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତୀ ଥିଏଟର୍ସଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 1942 ମସିହାରେ କଟକର କେତେକ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଥିଏଟର୍ସଟି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ 1942ରେ ହେଇଥିଲା, 1945ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ, 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀ ଥିଏଟର୍ସ। ଏଠାରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଟକ, ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟକ ଗୁଡ଼ାକ ଅଭିନୀତ ହେଇଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟକ ହେଲା ମ୍ୟାନେଜର, ଯାହାକି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବି ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହାର ନାମ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ବି ଗ୍ରୁପ୍ କରାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁଟା ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭ କାଳିଚରଣ ଗ୍ରୁପରେ ଦେଖିଥିଲେ ବା କାଳିଚରଣଙ୍କ କଥାରେ।
सेमती लिंगराज नंद पृष्ठपोषक यह ग्रुप ए रु बी होगला। जो ग्रुप ए थिला नाट अन्नपूर्णा ताकू बी करागला लिंगराज नंदक द्वारा। मन रखि था। मैनेजर नाटकर कथावस्तु होउचंदी गोटे जमीदार कहानी है ताकू नहीं कि विशेषकर जमीदार बैकुंठनाथ पत्नी निज कन्या सुषमार विवाह सुरेंद्र सहित स्थिर करथिले। मात्र मृत्यु पर जमीदार सुरेंद्र को अस्वीकार करी निजे पालिथिबा वंशमर्यादा परिचयहीन युवक प्रताप सहित किभଳି विवाह करछंती ताहारी कहानी होची हमर मैनेजर। तापरे तांकर अन्य एक नाटक होची मूलिया। तांकर अन्य एक नाटक होची मूलिया। नाटक यही जो मूलिया नाटकटी ग्रुप बी द्वारा अभिनीत होता। उच्च शिक्षा पाई ग्रामरू सहरु आसीथिबा राजकिशोर एथिरे नायक थिले। से सहरर मिथ्या चाकचक्यर मोहर अंध होई गाँव रे थिबा निज बड़ भाई और भाउज को भूली जाइथिला। मूलिया रे जो भाई मुंडो झाल तुंडरे मारिकी राजकिशोर को शिक्षा देइथिला ताकू ही से पर कर देइथिला। तापरे परवर्ती समय से जेतबळे बुझिला बुझिला तापरे परवर्ती समय से स्वर को मध्य पूर्व गाँव में थिला बेले भल पाउथला किंतु जेतबळे सहर को आसला कल्पना प्रेम रे बाई हो जाइथिला। परवर्ती समय से कल्पना होची आधुनिक झील थिला तेणु करी से मध्य पश्चाताप परवर्ती करछि जहा द्वारा कि से आमे कहि परिबा कल्पना को पाई कि जेतबळे तार सर्वस्व हरई देछि सेतबळ को से घर लोक कथा मने पकैछि। तांकर अन्य एक नाटक होची कवि सूर्य जहाँकि एक चरितमूल कवि सूर्य बलदेव रथों उपरे वर्णित। तेणुक गोटे चरितमूल नाटक जमती कालीचरण जयदेव लिखिते अति बड़ी जगन्नाथ लिखिते सेमिति कवि सूर्य बलदेव रथों उपरे रामचंद्र मिश्र मध्य लिखिते एक कवि सूर्य बलदेव रथ। से किभଳି ज्ञानी गुणी समाज व्यक्ति भक्त कवि थिले तांकरी उपरे यही कहानीटी विशेषकर वर्णित जहाँकि अन्नपूर्णा ए ग्रुप द्वारा यह मंचस्थ होता। परवर्ती तांकर अन्य एक नाटक थिला घर संसार। रामचंद्र मिश्रंकर गोटे लोकप्रिय नाटक होची घर संसार। यह दीर्घ दिन धरी अन्नपूर्णा बी रे ग्रुप बी रे यह उपस्थापना होता बा मंचस्थ होता। एथिरे विशेषकर गोटी परिवार दुईटी बहु शारदा और अनिमा। शारदा अल्प शिक्षिता गाँ झील। शारदा चौधरी परिवार शत्रु घर कन्या। शारदा होची चौधरी परिवार शत्रु घर कन्या। घटनाक्रमे चौधरी घर को ही बहु एक आसी। प्रथमे शाशुघर लोक ताकू हतादार करुवा मध्य से तार सेवा परायण नम्रता और सरलता जो समग्र परिवार प्रिय होची। सान बहु उच्च शिक्षिता अनिमा उग्र आधुनिकता औद्धित्य समग्र चौधरी परिवार झड़ सृष्टि करछि। अनिमार औद्धित्य चरम सीमा को स्पर्श करिछि जेतेबेले निज स्वामी को मध्य से अपमान करने को पछघुंचा नहीं। घटनाक्रमे अनिमा निज भूल बुझी पारि पश्चाताप करिछि। एथिरे शारदा एक आदर्शनीय चरित्र। देखंतु ए जो आमर जो घर संसार रहा सेठी गोटे पारिवारिक कहानी। दुई बहु जड़े उच्च शिक्षिता जड़े निम्न शिक्षिता माने कम पाठ पढ़ुची। जड़े शत्रुर झील होइकी किभଳି शत्रु घरे आसिकी किभଳି तांको परिवार को आदरी नेला किंतु जड़े उच्च शिक्षिता झील होइकी ता सासु ससुर को किभଳି भाबरे निंदा करुथुला एवं परवर्ती समय ता स्वामी को मध्य किभଳି निंदा करुथुला सेही कहानी को एठी आमर घर संसार रे रामचंद्र मिश्र दर्शाइछन्ते। तापरे तांको द्वारा रचित साई पड़िशा भाई भाउज सेविका ममता चाबुक पुआणी घर परपुरुष गधुली लग्न नरोत्तम दास कहे किए पुणी देखा न जाए इत्यादि नाटक गोटे गोटे नीति आदर्श न्याय रे रचित बुझिपारे। तापर अन्य एक नाटक नाट्यकार आसले जे कि भंज किशोर पट्टनायक। देखंतु से मध्य विशेषकर चर्चित नाट्यकार थिले। तांको द्वारा नाटक झड़ राति 1939 रे आरंभ करथिले प्रथम नाटक। तापर प्रेम पुष्प 1940 परिणति अदृष्ट चक्र इत्यादि नाटक से रचना करथिले जहाँकि अन्नपूर्णा बी ग्रुप द्वारा मंचस्थ होता देवी नाटक 1945 मसीह। गोटे त्रिकोणीय नाटक त्रिकोणीय प्रेम कहानी को लेकिन यही आमर देवी नाटकटी वर्णना होता। सेमती तांकर अन्य एक नाटक थिला जहर जोठी की समसामयिक राजनीतिक स्थिति से समय 1946 मसीह जो राजनीतिक स्थिति थिला ताकू अनुसरण करिकी जहर नाटकटी रचना करथिले। हिंदू और मुसलमान मध्य किभଳି भाबरे द्वंद्व देखा जाउतला से समय ताकू नेकी वर्णना करा जाउतला। परवर्ती नाटक होची तांकर अन्य बेनामी जहाँकि ग्रुप बी द्वारा कौन होता ना आमर रचित माने मंचस्थ होता। ग्रुप बी द्वारा मंचस्थ होता मन रखु।
तापर अन्य एक नाटक तांकर शिकारी 1947 मसीह या वर्णना करा जाइथिला। तोफान तांकर अन्य एक काल्पनिक कथावस्तु को लेकिन तोफान नाटकटी वर्णना करथिला। विशेषकर ये गोटे मनोरंजनात्मक धर्मी नाटक। जमीदारी सचिंद्र सावित्री नामी कन्या सहित प्रणय किपर माने गोटे जमीदारी होउचंती सचिंद्र, गोटे सावित्री नामक गोटे कन्या सहित किभली प्रेम होउची गोटे काल्पनिक कथा को लेकिन तोफान नामक गोटे नाटक रचना करथिले किए भंजकिशोर पट्टनायक। तापर तांकर अन्य एक नाटक थिला मित उपरे आधारित करिकी गरीब हैला, गरीब को लिखिचंती। से भली सोरेन को से किभली भाबरे भल पाउची, छवि को किभली भाबरे निज आयत्त करूची तारि उपरे एई हमर गरीबटी रचित। परवर्ती समय निर्मल और सार्थता को आदर्श उपर आलोक नाटकटी रचना करथिले। गोटे आदर्श चरित्र को लेकिन आलोक नाटक रचना करथिले। से भली जीवन जुआ 1950 मसीह जहाँकि गोटे फ्लैशबैक को लेकिन माने अतीतर घटना को लेकिन वर्णना करथिले फ्लैश जीवन जुआ। एथिरे विशेष करी अंध करदेवा, बंधुर दुर्बलतार सुजोग नहीं ता प्रेमिका ठारू किभली फायदा उठेबा, यही भली कहानी को लेकिन वर्णना करथिले जीवन जुआ। 1939 नाट्य आरंभ करी दीर्घ 1978 पर्यंत नाट्यकार रचना कर चलते किए भंजकिशोर पट्टनायक। माणिक जोड़ी, साधवीर रचना, बैरागीर संसार, जयमाल्य, अतिथि, पहली रज, कोलबहू, शांत घर, ए जुगर झील, प्रताप रुद्र, अग्नि परीक्षा, अशोक स्तंभ, सुखी संसार, राजनर्तिनी नर्तिकी, गोटे संतान, माटी जोठी आकाश छुए, देवभूमि इत्यादि से रचना करथिले। तापरे एबे देखिबा से दिनर उदयमान नाट्य प्रतिभा माने एटा कोन मन रखंतु, यार माने होची सेही समयर अन्यान्य केतेक नाट्यकार माने एटा तो थिले माने मुख्य नाट्यकार माने तांको परे मध्य आउ किछि किछि कम कम नाटक रचना करथिबा नाट्यकार मानक मध्यरु हेले जे होची कि विशेष करी गोपाल छटराय। गोपाल छटराय थिले जो अन्यतम तांको समयर लेखक, कम नाटक रचना करथिबार तांको एई भली भाबरे गणना। तांकर 1946 मसीह फेरिया नाटक भारती थिएटर्स द्वारा अभिनीत होइतिला हैला। एथिरे मध्ये गोटे त्रिकोणीय प्रेम कहानी को लेकिन एथिरे वर्णित। सेमिति अन्य एक नाट्यकार जो कि आछंती हमर मनोरंजन दास हैला। मनोरंजन दास आछंती जन्ममाटी 1943 मसीह रचना कर आधुनिक शिक्षा एवं नगर सभ्यतार कहानी को लेकिन एटा वर्णना करा जायछि। तापरे मनोरंजन दासंकर अन्य एक नाटक थिला जौवन। विशेष करी नायक नायिका प्रणय, खलनायकर बाधा सृष्टि और शेष में खलनायकर अपसारण भाव में नायक नायिका मिलन, ये हूँ आमर जौवन रे देखा मिले। सेमिति तांको द्वारा रचित गोटे चरित्रमूलक नाटक हूँ कवि सम्राट उपेन्द्र भंज, ओडिशा थिएटर द्वारा वर्णित होता। तापर तांकर अन्य एक नाटक हूँ अगस्ट 9, गोटे गांधीवादी चेतना भारत छाड़ आंदोलन को लेकिन अगस्ट 9 वर्णित होता। से भली बक्सी जगबंधु, हाँ आगामी, हाँ इत्यादि से रचना करथिले। तापर देखिबा विशेष करी भावधर्म, ये जो है 1936 ରୁ 1950 मध्य रचित नाटकर भावधर्म। पिला माने भावधर्म माने वैशिष्ट्य कौ दिग को लेकिन 1936 ରୁ 1950 मसीह रचित होता, सी हूँ मुख्य विषय वस्तु। देखंतु प्रथमे आमे आलोचना करिबा वैशिष्ट्य गुड़ाक। विशेषकर 1936 ରୁ 1950 मसीह यही समय सामाजिक नाटक रचना होता। द्वितीय कहानी पारिवारिक कहानी को गुरुत्व देकी सामाजिक कहानी को वर्णना करा जाउथला। गोटे कथा प्रेम कहानी सहित पारिवारिक समस्या को लेकिन यही समय वर्णना होता। तृतीय स्नेह, प्रेम, त्याग, उदारता, सेवा, परोपकार, स्वाधीनता आदि इत्यादि मानविक मूल्यबोध को लेकिन वर्णना करा जाउथला। धनी गरीब, पुंजीपति, श्रमिक, जमीदारी, चाषी, ग्राम्य सभ्यता, नगर सभ्यता मध्य एठारे घृणा करिकी मार्क्सवाद चिंताधारा रे मध्य एठारे वर्णना करा जाउथला। से भली देश प्रेम, जातीयतावाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद चिंतना रे एई सब नाटक रे देखिबा को मिले। तापरे आदर्शवाद प्रतिष्ठा पाई मध्य नाटक गुड़ाक चेष्टा करा जाउछि। माने आदर्शवाद माने गोटे चरित्र किभली भाबरे समाज पाई गोटे व्यक्ति किभली भाबरे प्रतिष्ठित होई पारिबो, किभली भलरे चली पारिबो, सेही आदर्श कथा को नहीं वर्णित। सेमिति कथावस्तु एकमुखी हेबा सहित दृढ़ गुंफन देखा देइछि। एठारे कोन गोटिए प्रकार कहानी विशेष करी देखिबा को मिले।
ଅନାବଶ୍ୟକ ଘଟଣା ଚରିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତକୁ ପରିହାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ 1936 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଅନାବଶ୍ୟକ ଚରିତ୍ର ଯାହାର କି ସେଠାରେ ଭୂମିକା ନଥାଏ ସେଭଳି ଚରିତ୍ରକୁ ଏଠାରେ ରଖାଯାଏନି, କାଟି ଦିଆଯାଉଛି। ସଂଳାପ ସ୍ୱାଭାବିକ ସରଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ପ୍ରତାପଯୋଗୀ, ଯେଉଁ ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ବିଶେଷ କରି ମାନେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବେ ସେଇଭଳି ଡାଇଲଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ମାନେ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ, କ୍ଲିଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର ନ କରିକି ସହଜ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଗରୁ ନୃତ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ସଙ୍ଗୀତର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ନାଟକର କଳେବର କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଛି, ମାନେ କଳେବର ମାନେ ସମୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର, ମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ନାଟକ ବର୍ତ୍ତମାନ 2-4 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି 5 ଘଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା ତାକୁ 3 ଘଣ୍ଟା, ଯେଉଁଟା 3 ଘଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା ତାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା, ଯେଉଁଟା 2 ଘଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା ତାକୁ 1 ଘଣ୍ଟା କରିକି ସାରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଅତୀତର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଶୈଳୀ ନାଟକରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟବସାୟ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଲାଗି ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ରଚିତ ହେବାରୁ ମଞ୍ଚର ସଫଳତା ଓ ଦର୍ଶକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ତେବେ ଯେହେତୁ ବେପାର ବାଟ ପାଇଁ ନାଟକ ରଚନା କରାଗଲା, ତେଣୁକରି ଭଲ ନାଟକ ଗୁଡ଼ାକ ରଚନା କରାଗଲା ଏବଂ ଦର୍ଶକ କିଭଳି ଭାବେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ ତାହାରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ରଚନା କରାଗଲା। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ଗଠନ କରାଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀ ଥିଏଟର୍ସ, ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର୍ସ, ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ବି, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର, ଏ ବି ଦୁଇଟା ଯାକ, ରୂପଶ୍ରୀ ଥିଏଟର୍ସ ହେଲା। ବିଶେଷ କରି ଏଇସବୁ ଥିଏଟର ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ, ମାନେ ଭଲ ନାଟକ ଜଗାଇବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ଏଭଳି ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଏକକ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବିନି ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି 100% ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ଲାଗୁଛି କ୍ଲାସ୍, ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ବଡ଼ନଈରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଆଉ କହିବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି, ଆଉ ନୁହଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।